अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे से व्यूवर्स। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको रमज़ानुल करीम की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत दिन गुज़र गए, आप लोगों के साथ कोई भी बातचीत नहीं हो सकी। और मैं भी चाह रही थी कि बिल्कुल पुरसुकून होकर हम अपने रमज़ान में अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। और बस इसी इबादत में जो मेरे ख़यालात थे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। एक्चुअली मैं एक आधा दिन जो है वो बीच में किसी की तरफ से इफ्तारी पे गई थी। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, तो मैंने सोचा उस वक़्त अगर डायरेक्टली किसी को कुछ भी बोला जाए तो वो गैर मुनासिब होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने इस वीडियो के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सकूं। यकीनन सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों का ये चीज़ हो जाती है कि जब रमज़ान आता है तो बहुत ही गुल से और बहुत ही तरतीब के साथ बहुत ज़्यादा आइटम बनाए जाते हैं। डेली जो अफ्तारी होती है उसको इतना ज़्यादा भरपूर तरीके से मनाया जाता है जैसे कोई इवेंट होता है। हमारे घरों में भी यकीनन डेली जो फ्रूट चाट है, पकौड़े हैं, समोसे हैं, चाहे दही बड़े हैं, जो भी चीज़ है, जिस चीज़ को भी बच्चों का दिल करता है वो ज़रूर बनाई जाती है। लेकिन मैं एक टाइम में या एक दिन की इफ्तारी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाती। मुझे ये होता है कि एक साथ कोई फल रख दिया जाए और बच्चों के लिए जो है वो पकौड़े हम भी खा लेते हैं, बड़े भी, लेकिन ज़्यादा मोस्टली ये होता है बच्चों का शौक़ पूरा हो जाता है रमज़ानुल करीम की वजह से। और क्योंकि रूटीन में इतनी तली हुई चीज़ें नहीं यूज़ होती, होनी तो रमज़ानुल करीम में भी नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल जब आप रोज़ा खोलते हैं तो कहीं ना कहीं दिल कर रहा होता है कि कुछ थोड़ा नमकीन और उसके बाद जो है ना वो मीठा। तो लेकिन जो मैंने चीज़ नोटिस की वो ये थी कि इतना ज़्यादा अफ्तारी के टाइम पे जो हमारा उस टाइम में इबादत का टाइम होता है, जब आप अफ्तारी से पहले का जो टाइम है वो आपकी दुआओं की कबूलियत का टाइम होता है। बिकॉज़ उस वक़्त आपका रोज़े का एंड चल रहा होता है, ग़ुरूब आफ्ताब का टाइम होता है। और अल्लाह ताला पूरे दिन आपको जो आप अल्लाह ताला के लिए स्पेशल रोज़ा जो है वो अल्लाह ताला के लिए है। और अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल अता फ़रमाए, हमारी इबादतों को कबूल करे। लेकिन हमें जो है ना वो फ़ौक़ियत इबादत को देनी चाहिए, ना कि रंग बिरंगे जो पकवान बन रहे होते हैं उन चीज़ों को। तो यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो तो इनकी भी पीछे पकवान है, लेकिन ये एक दिन की वीडियो नहीं है। ये मैंने प्रिपरेशन जो है वो रमज़ानुल करीम से पहले ही कर ली थी, ताकि मुझे रमज़ान में जो बहुत ज़्यादा लवाज़मात हैं उसमें मेरा पूरा पूरा दिन वेस्ट ना जाए। और सहरी के बाद भी कुरान मजीद की थोड़ी बहुत तिलावत जितनी भी हो सके करने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ ली और तिलावत हो गई। उसके बाद बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो फिर उसके बाद जो दोपहर का टाइम होता है उसमें ज़रूर मैं 2 घंटे या 3 घंटे जितना भी टाइम हो उसमें मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। और शाम में मेरा फिर यही तरीक़ाकार होता है, क्योंकि हम मुलाजिम भी होते हैं और हस्बैंड्स भी होते हैं, बच्चे भी हैं, भाई भी होते हैं, तो उन सब के लिए फिर वो ज़्यादातर मर्द हज़रात जो हैं उनके लिए खाना तो बनाना ही होता है। लेकिन उस वक़्त भी मेरी जो ज़ुबान होती है ना उसमें सिर्फ़ अल्लाह का ज़िक्र होता है, वो खाना बनाते हुए भी। और ये बात आपने सुनी भी होगी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो साथ साथ आप अल्लाह का ज़िक्र जो है वो जारी रखें, क्योंकि आपकी ज़ुबान पे हर वक़्त अल्लाह का नाम होना चाहिए। तो और मेरी कोशिश भी यही होती है कि अगर मैंने किसी को बुलाया भी है, अगर मैं किसी की इफ्तारी भी कर रही हूँ, तो ये नहीं है कि मैं इतने ज़्यादा लवाज़मात में पड़ जाऊँ कि मेरी पूरी की पूरी अटेंशन जो है वो इफ्तारी की नज़र हो जाए, मेरा पूरा दिन इफ्तारी की नज़र हो जाए। और साथ में मैं बस थोड़ी बात में ही अपनी वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि रमज़ान में हमारा फ़ोकस इबादत की तरफ होना चाहिए, ना कि नए नत नए पकवान और नत नई बातों की तरफ। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि अब सब लोगों से एक इल्तमास है कि आप इफ्तारियों में जो बड़े लोग होते हैं, जो आपके रिचेस्ट फैमिलीज़ होती हैं, जो आपके जानने वाले होते हैं, आप उन लोगों की इफ्तारी करते हैं। और उसमें मैं ये कहूँगी कि आप इफ्तारी भी कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो खुशामद भी होती है, अगर कुछ लोग मेरी बात का माइंड ना करें तो। और अगर हम उन लोगों की इफ्तारी करने की बजाय वो जो रिस्क है, अगर हम वो रिस्क, चाहे हम लोगों ने इफ्तारी कर भी ली है ना,
تو آپ لوگوں کے پاس بہت زیادہ رزق بچ جاتا ہے۔ ہمارے پاس بہت زیادہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بچے ناک چڑھا رہے ہوتے ہیں، ناک منہ چڑھ رہا ہوتا ہے، ماما یہ نہیں کھانا تھا، ماما وہ نہیں کھانا تھا، ماما آج یہ کیوں بنا دیا، وہ کیوں بنا دیا۔ تو آپ وہ ساری چیزوں کو ایک ٹفن میں پیک کریں، اور کسی بھی غریب کالونی میں، اب تو پوری پتہ ہوتی ہیں، یا آپ کے محلے میں کچھ غریب لوگ ہوں گے، یتیم ہوں گے، مسکین ہوں گے، بے روزگار ہوں گے، ان کی طرف چلے جائیں، ایک ایک چھوٹا سا ٹفن بنائیں۔ افطاری میں کبھی بھی ان کو مت بھولیں۔ آپ اگر افطاری سے پہلے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ لوگ کیسے جائیں گے، تو آپ افطاری کے بعد بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے بالکل بھی یہ نہیں کہنا کہ یہ بچا ہوا کھانا ہے یا یہ جھوٹا کھانا ہے، ایسا کچھ بھی انہوں نے نہیں کہنا۔ یہ جو میری اپنی روٹین ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے کرنی چاہیے اور دوسرے کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ کو بتا کے دوسروں کو ترغیب دینی پڑتی ہے، اور کبھی کبھی آپ وہ نیکیاں اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں تاکہ آپ کے بچے آپ کے عمل کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور جو عمل آپ کے بچے کرتے ہیں وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اور جو آپ نے کھا لیا وہ دنیا میں ختم ہو گیا، اور جو آپ نے کسی دوسرے کے لیے رکھ دیا اصل میں وہی صدقہ جاریہ ہے۔ جو کسی دوسرے کو کھلا دیا وہی آپ کے کام آنا ہے، اور جو آپ نے خود کھا لیا وہ یہی دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ کوشش کریں کہ اس رمضان کے مہینے میں ان غریب لوگوں کو دیکھیں۔ میرے ساتھ دوسرے روزے ایسا ہی ہوا، میرے دروازے پہ بار بار کوئی نہ کوئی آتا رہا، اور الحمدللہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہمارے دروازے پہ کوئی دستک دیتا ہے اور ہمارے پاس کچھ موجود ہوتا ہے ان کو دینے کے لیے۔ تو ایک عورت کے آنسوؤں سے تر اس کے الفاظ یہ تھے، میں بہت مختصر بتا رہی ہوں آپ کے ساتھ، کہ اس کے الفاظ یہ تھے کہ آپ ہی کچھ مت دیں، آپ ہی کچھ مت دیں، آٹا دے دیں، روٹی کے بنا گزارا نہیں ہے۔ اور میرے اپنے گھر میں اس وقت ایک دو جو ڈشز تھیں وہ تیار تھیں، تو یقین مانیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ یقیناً ان ڈشز کو بننے کے بعد میرے بچوں نے ناک منہ چڑھانا ہے اور کہنا ہے ماما یہ کیوں بنا دیا، اور ہم نے تو یہ نہیں کھانا تھا، ہم نے تو آج وہ چیز کھانی ہے، باہر سے کیوں نہیں لے کر آئے، گھر میں کیوں بنا دی ہے۔ تو ان خاتون کے جو آنسو تھے وہ میرے دل کو بہت زیادہ دل کیا کہ جو کر سکی میں نے کیا بھی، ہاں میں بتانا نہیں چاہتی۔ تو جو مجھ سے ہو سکا، جو میرے رب نے مجھے توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ اس توفیق کو بڑھائے اور اس کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنائے اور ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنے رزق میں غریبوں کا حصہ رکھ سکیں۔ بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ روٹی 2 وقت کی روٹی سے بھی تنگ ہیں، ان لوگوں کو ڈشز وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان لوگوں کو 2 وقت کی اگر روٹی بھی مل جائے نا تو وہ اس پہ بھی آمین کرتے ہیں۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر اس لیے کریں تاکہ یہ دوسروں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے۔ جزاک اللہ خیر۔